बात यह है कि दो कंपनियों ने मिलकर 1957 में क़याम पाकिस्तान से 10 साल बाद ही एक ऐसी सेटअप शुरू किया जिसमें किसानों को कर्ज देने का अमल जो है वो शुरू किया गया, और 1962 में इसको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक का नाम जो है वो दे दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है उसका कहना है कि जो खसारे में चलने वाले इदारे हैं उनकी निजकारी का अमल जो है वो जारी है, और बहुत जरूरी है उन लोगों की उन इदारों की जो है वो निजकारी करना। आपने देखा कि पीआईए की निजकारी जो है वो की जा चुकी है। अब दो तीन और इदारे जो है वो सरे फहरिस्त हैं, जिसमें स्टील मिल है, उसके अलावा ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड जो है इसकी भी निजकारी की बातें जो है वो हो रही हैं। ज़राई तरक्याती बैंक पाकिस्तान का पहला वो वाहिद बैंक है जिसने किसानों को आसान शराइत पर कम शरह सूद पर जो है वो कर्ज दिया था, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि इसकी भी निजकारी का जो अमल है उसको जल्द शुरू किए जाने का इम्कान है। मैं आपको ये तमाम बातें बताने वाला हूँ कि ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड का इस वक्त का तमाम स्टेटस क्या है, कब बना, कैसे चला, किसानों को कैसे कर्जे दिए, और इस वक्त वो कितना प्रॉफिट में है, मगर उसके बावजूद इसको जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। बहुत सारे किसान जिनको आम कमर्शियल बैंकों से कर्ज नहीं मिलता था वो ज़राई तरक्याती बैंक से मुस्तफीद होते थे, लेकिन अब इस सिलसिले को जो है वो बंद करने का और प्राइवेट करने का जो है वो फैसला कर लिया गया है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। बात यह है कि दो कंपनियों ने मिलकर 1957 में क़याम पाकिस्तान से 10 साल बाद ही एक ऐसी सेटअप शुरू किया जिसमें किसानों को कर्ज देने का अमल जो है वो शुरू किया गया, और 1962 में इसको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक का नाम जो है वो दे दिया गया। उसके बाद 2002 में इसको ZTBL ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड एक लिमिटेड कंपनी जो है उसके तौर पर मुतारिफ जो है वो करवा दिया गया। अब इसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि दो बड़े इसके बुनियादी मकसद थे। एक तो पाकिस्तान के अंदर जो गैर आबाद जमीनें हैं उनको आबाद करवाना, काश्तकारी को बढ़ाना, पैदावार को बढ़ाना, ये तमाम चीजें करना ताकि ज़राई तरक्याती बैंक जो है वो किसानों को कर्जे दे और लोग उससे मशीनरी भी खरीदें, इनपुट्स भी खरीदें और ज्यादा से ज्यादा जो है वो काश्तकारी करें। दूसरा मकसद ये था कि मुल्क को जो है खुराक में खुद कफील बनाना, कि ज्यादा काश्तकारी होगी, ज्यादा फसलें उगाई जाएंगी, किसानों को सहूलियात दी जाएंगी, कर्जे दिए जाएंगे, तो मुल्क जो है वो खुराक में खुद कफील होगा, और हमें खाने पीने की जो अजनास हैं जिसमें बुनियादी अजनास जिसमें चावल, चीनी, गंदम, ये चीजें जो है हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेंगी। जरा ये बताते हैं कि इस मकसद के लिए इस बैंक ने जो है वो काफी काम किया, और ये पाकिस्तान का वो पहला बैंक था जिसने किसानों को मशीनरी, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान में कम मार्कअप पर जो है वो ट्रैक्टर खरीदने के लिए कर्ज दिया, हार्वेस्टर इंपोर्ट करने के लिए कम मार्क पर जो है वो किसानों को कर्ज दिया, और इसके नतीजे में मुल्क के अंदर जो मैकेनाइजेशन का ट्रेंड है वो बड़ा, और बाहर से जो इंपोर्ट होनी थी मशीनरी, हार्वेस्टर टाइप जो चीजें थी वो भी इस बैंक ने कर्ज देकर बाहर से इंपोर्ट करवाई ताकि मुल्क के अंदर ज़राअत का पहिया जो है वो तेजी से चले। उसके अलावा ये बैंक जो है ये किसानों को दीगर जो ज़रूरी इनपुट्स हैं जिसमें खाद है, पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर्स हैं, इसके अलावा डीजल है, इन चीजों की खरीदारी के लिए भी किसानों को जो है इस बैंक ने सबसे पहले आसान शराइत पर जो है वो कर्जे देना शुरू किए। और इसकी सबसे अहम बात यह है कि जब आम कमर्शियल बैंक किसानों को कर्ज नहीं दे रहे थे तो उस वक्त एग्रीकल्चर को, जो एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट कर रहा था वो ZTBL ही था, लेकिन बहुत सारे लोग जो है उनकी एक्सेस नहीं थी। बाद में इसमें करप्शन का आंसर जो है जब लोगों ने इसकी जानिब रुजू किया तो करप्शन का आंसर भी मुबैना तौर पर लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा था, लोगों को मुश्किलात होती थी कर्ज लेने के लिए। तो इस तरह की चीजें इसमें जरूर थी, लेकिन इस बैंक में जो मजमूई तौर पर चीजें देखी जा रही हैं बहुत ज्यादा अच्छी चीजें भी थी। इसने मुल्क के अंदर जरिए जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री थी उसको प्रमोट किया, उन लोगों को कर्ज दिया, आगे लोगों ने ट्रैक्टर खरीदे, जो मिल्लत, फिएट, बनारस और दीगर ट्रैक्टर की जो कंपनियां हैं उन्होंने उनका जो है वो रोजगार बढ़ा, और लोगों को जो है वो ट्रैक्टर अपने ही मुल्क में जो है वो सस्ते और मियारी ट्रैक्टर जो है वो मिलना शुरू हो गए। अब इस मुल्क की इस वक्त जो है वो इस बैंक की ZTBL की 504 ब्रांचेज हैं मुल्क के चारों सूबों में, और 8,000 मुलाजमीन इस बैंक के में जो है वो काम कर रहे हैं।
اور ٹوٹل جو بارورز ہیں جن لوگوں نے اس بینک سے قرض لے رکھا ہے ان کی تعداد بتائی جا رہی ہے کہ تقریباً 5 لاکھ ہے، اور 206 ارب روپے کا قرضہ جو ہے وہ اس میں روٹیٹ ہوتا رہتا ہے، اور 206 ارب روپے تک قرضہ جو ہے یہ دیا جا چکا ہے اس بینک سے۔ جو چھوٹے فارمرز ہیں وہ 50,000 سے لے کر 50 لاکھ تک جو ہے وہ قرضہ لے سکتے تھے، اور جس کے پاس 1 ایکڑ بھی زمین تھی وہ اس ZTBL سے جو ہے وہ قرضہ لے سکتا تھا۔ ایگریکلچر کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر کا دوسرا انتہائی اہم جزو ہے جو ڈیری فارمنگ ہے، لائف سٹاک ہے، اس کے لیے بھی انہوں نے قرضے دیے، گائے اور بھینسیں خریدنے کے لیے۔ جو قیمتی گائے اس وقت پاکستان میں پائی جاتی ہیں ان کی امپورٹ کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ZTBL نے قرضے دیے، اور لوگوں نے آسٹریلین جرسی اور دیگر جو اچھی نسل کی گائے ہیں وہ پاکستان میں امپورٹ کر کے ڈیری سیکٹر جو ہے اس میں بہت زیادہ کردار ادا کیا، اور ملک میں ملک کی جو پروڈکشن ہے وہ بڑھ گئی۔ اس کے علاوہ 2025 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس بینک نے کسانوں کو 85 ارب روپے کے قرضے دیے۔ اب جو پنجاب کا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے وہ تو بڑے دعوے کرتا ہے کہ ہم نے کسان کارڈ پر جو ہے وہ 75 ارب کے قرضے دیے، لیکن ZTBL جو ہے وہ ابھی بھی اس سے آگے تھا، اور اس نے آسان شرائط پر کسانوں کو جو ہے وہ 85 ارب روپے کے ایک سال میں قرضے دیے، اور سیلاب میں ریسکیو میں بھی اس نے ZTBL نے ایک کام کیا۔ اس کے علاوہ اگر اس کے منافع کی بات کی جائے تو اس کے بڑے معتبر ذرائع نے ہمیں بتایا کہ ایک سال کے اندر اس نے 17 ارب روپے کا منافع جو ہے وہ کمایا ہے، 3 سالوں میں 60 ارب روپے منافع کمایا ہے، اور 30 ارب روپے گورنمنٹ کو جو ہے وہ ٹیکس کی مد میں بھی دیے ہیں۔ اس کی لاہور کے اندر اپنی بلڈنگ ہے، اس کے علاوہ 40 ایکڑ کا اس کا اپنا زرعی فارم بھی موجود ہے، اسلام آباد بلو ایریا میں بھی اس کی اپنی جائیداد ہے۔ تو اس کے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ قیمتی اثاثے ملک کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں، جن کو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب کو پرائیویٹ کیا جائے گا، سب کی نجکاری کی جائے گی۔ حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ کاروبار کرنا جو ہے وہ حکومتوں کا کام نہیں بلکہ پرائیویٹ لوگوں کا کام ہے۔ تو کچھ ادارے جو سرکار کی سرپرستی میں چل رہے تھے یقیناً وہ لوگوں کو بہتر ریلیف فراہم کر رہے تھے، لیکن اب حکومت چونکہ یہ سمجھتی ہے، ان کا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے، IMF کی طرف سے کچھ پریشر بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ ادارے جو ہیں ان سب کو جو ہے وہ پرائیویٹ ہونا چاہیے۔ PIA کی نجکاری کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اب ZTBL اور اسٹیٹ لائف جیسے ادارے ہیں جن کی نجکاری جو ہے وہ آنے والے دنوں میں پائپ لائن میں اب دیکھتے ہیں کہ ZTBL کی نجکاری کو حتمی شکل دی جاتی ہے، یا بیچ میں کوئی ایسی رائے آ جاتی ہے کہ یہ واحد ادارہ ہے جو کسانوں کو پروموٹ کر رہا ہے۔ آگے ہمیں جو وفاقی وزیر ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں نیشنل سیکورٹی سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ فوڈ سیکورٹی کا بنتا جا رہا ہے۔ اگر فوڈ سیکورٹی کرنی ہے، رکھنی ہے ہم نے، تو اس کے لیے ہمیں ایسے ادارے ضرور چاہیے جو کسانوں کو پروموٹ کریں، جو ایگریکلچر سیکٹر کو پروموٹ کریں۔ اب دیکھتے ہیں کہ معاملات جو ہے وہ کہاں پر جا کر طے ہوتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔